So, hello guys, and magandang hapon, magandang gabi. Yeah. So, aji karad, nadanon man ti oras, ti panag, start tayo man ti 3D night tayo, kad, ating topic, which is the life ni John, the disciple of Jesus. Kat yung book niya ba, ganun, is parang na-titlean na The Gospel of Love. So, yun, as we tackle to dama mamaya, kat makikita natin yung love ni John towards Jesus, and dun sa love ni Jesus din pabalik sa atin or kay John. So, before tayo garadag start, kat no nakapag-pray kayon, kat tulay lang i-play or no haan pa kat karoon tayo pa ti personal prayer. So, aji garad nagado ti nakita nga sla trivia ba kasi para kanya, syempre tatalan ako. Ato yung muna, by the way, ating discussion ngayon, kat very short lang siguro. Ajay sa ada kita yung trivia. Ato ni John nga ato kanapik tayo kat san sunan anak sunan ni Zebedee kan ni Mary Salome jay. Tapos ti brother na kat ni James nga kaente natin yung book di ayan ti book of Mark chapter 3 verse 17. Ajay, a family da. Tapos ni John kat very close to na kini Jesus. Kwa nagamin baga nagadot tina witness na kasi nga action ni or naaramid ni Jesus di nabiyag pay. Tapos syempre very close to na kini Jesus, ison ajay he sat next to Jesus at the Last Supper. Ajay may sabi di ay. Tapos ajay karat imbatat tay witness most of all Jesus actions. Tapos may sasuna nga imuna nga napili nga magbalin nga disciple ni Jesus. Nga bago suna nga nagbalin nga disciple ni Jesus, kat imuna nga naging follower suna ni John the Baptist bago suna nagbalin nga disciple ni Jesus. Tapos ate dyan may isa ka awag natin kasi galing kasi isa na lang dyan apostle nga present in the crucifixion ni Jesus. Ajay naggaling. Tapos duwa da kin ni Peter atan ni John kan ni Peter ti nag-stand out ti panagi patadar ti churches kundi ayan after Christ resurrection di ayan nga time. Tapos he started 6 out of 7 churches in Asia Minor at di jay Pergamos, day Thyatira, Sardis, Smyrna, Philadelphia kan Laodicea. So namat jay writer the book of Revelation
Idi da Jesu na inti place ti Patmos. So, ajay. Tigay trivia na bo. Kosyay. So, tata, napantay mo ten inti story na. So, ate lang dajay base ti na kwa siyay na collect ko kasyay. So, aji karod timon una ni Andrew kan ni John kat followers so da kini ni followers so da ni John the Baptist. Tapos di be may bagay time nga taas ada ni Jesus Madiayan imbaga ni John the Baptist nga they must follow Jesus from that time. Sinabi niya yon. Tapos sumunod naman agad yung dalawa. Then one day yung mag-brothers si James and si John sila kat na nangingisda. Tapos dun sa tagal nila dun sa may sea kat wala silang nakukuha na isda. Or siguro, di ko alam, siguro meron din kaunti pero parang malapit na sa wala, ganun. So makita natin yun dun sa book of John chapter 21. Yun dun sa may verse 4. Start na natin sa verse 4. Sabi dun kat early in the morning, Jesus stood in the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." Tapos, ajay, di imbabada DJ lambat da, nagada tinaala da. Di handa pa nga, natin, di da pa maguyod na niya lambat. Tapos, yung naging effect din sa may bangka nila, di aglubog pa yun, ti kinaado na. Tapos dun sa verse 7, then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Sadya na-recognize at that time nga ni Jesus kat iso na di Lord. Ajay din na after day nga event kat syempre impaigid na DJ bang kanta asidag dalang inti ko inti daga ajay. Tapos may na din inti ko na dem after day ko kasi dati something lang tungtungan daw ba kasi. Tapos ni Jesus kat inawagan na di ay brothers ni James kan ni John T. Yung mabasa natin Boanerges Jay basta di ay NT ko Book of Mark chapter 3 verse 17. Yan kananahet James son of Zebedee and his brother John. To them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Then after nun, meron yung time na sinasabi ni John kay Jesus na meron siya nakita na gumagamit ng name ni Jesus to cast out devil. Yun na yan sa kita yun sa Mark chapter 9 verse 38. So, in verse 38, "Teacher," said John, "we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop, because he was not one of us." Then verse 39, "Do not stop him," Jesus said, "for no one
who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Truly, I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to the Messiah, will certainly not lose their reward. So, adyo, binaybaan lang ni Jesus nga aramiden da, adyo nga aramiden da as long as haan nga against or slahan ba nga malablabag isuda kasi or han nga mali di aramiden da ket kasla ito ring da nga bilong isuda kanya na jay then another occasion manen Jesus sent a messengers to Samaritan village tanaw ma-ready di sila gamit da bata ag-arrive sunod di ayon and Luke 9 verse 51 to 56. So ajay ikot dagas enti enti verse 53. Diba tategarat kat nagsend sa ti messengers nga apan inti Samaritan village to get things ready for him. Jay response na jay tao jay kat in verse 53. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. So ajay di nangagmat dati ni Yedua ni James kan ni John ket kada nagburst damat nga kunada inti verse 54. Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Ti response ni Jesus ket say in rebuke da soda nga say kumbaga handaan mo jay bagbagadan gamit diba ti ati garod kuna garod tatay diba dati nga book is the Gospel of Love nga kuna garod to nga ti kahit ni Jesus dito kat mangro nalata ti ayat tayo towards the enemies han nga da jay kasla action nga na i-take na James kanijan dito nga nag-curse da inti aja nga place gaputahan nga handa nga in welcome ni Jesus ket kanya tayo mat as a Christian ket no mandom tang dagay nga ma-reject dagay kabsat tayo kasyay or adati tawag na ba dati nakasakit kadagay ti kabsat tayo ket antay kung magbalin nga kasyay na kasi ang magbalin nga kasyay ti action tayo nga ag-curse kasi but ti best way langanan nga ramidan tayo ket pray for them nga ma-realize damat inti side da no nya tinaaramid da nga haan nga dapat si tayo ti kasi mang dikta ba no nya ti dapat daramidan but let the Lord nga agtrabaho jay para kanya daken mangpa-realize ti malida. So next month DJ nga event DJ the day of Jesus agony at Bethsemane. Matthew 26 verse 36 to 46 dito kat diba napansod da inti bundok. Tapos dito nga nag-cry out ni Jesus kundi jay prayer na kat atoy kat na witness mat lang ni John so natin naka-witness atoy isa na lang basta isa na lang tinaka-witness ajay nga agony ni Jesus until DJ ma-crucify suna
Tapos anti crucifixion namat ajay present gurad sunod nga imbaga tatay the only apostle nga present ijay tadi bagamin idi na time nga nadakip ni Jesus kat di ba amin nga disciples na kat tawag natin di ba nabutang datam ti pa nag-amod kat may surot damat nga maipako inti cross. So ajay kasangay makita dito jay ayat ni John towards Jesus nga patingganan DJ crucifixion kat adda sunod jay talaga nga nag-follow sunak ni Jesus until DJ crucifixion na. After the crucifixion kat nakita na ijay ulit ni Josiah. Tagamin idi ko. Nakita lang. Di ubing dakat ato ni Josiah ti may isa nga friend na taga dajet dahil nga ko ti circle of friends kasi dagiti friends ni John nga sangay kahit da nga agay ayam kasi tapos simangpat atin ni Josiah nga kahit namat makiyay ayam kanya dangam ti konadagay friends ni John kat kasay madida kahit gapo garad DJ saka na pilay ngam di namag ni Josiah ni John no kayat na ba nga no kayat na ba nga kay ayaman so nakat nagwan so nangam timbang anakat dagay friends na garod kat madida kahit suda. So nga ti inaramid ni John adya manen nang ro na ti ayat na kini Josiah no handa pagay ayaman ni or no handa ayaban ijay ni Josiah kat hanmat lang so naapan. So ajay tinaging result na di ay kat iso da nga duwa tinagkadwa kat nagbalin da nga friends isa dati nagbalin nga friends duwa da sa ajay imbagamat ni John kanyada kini Josiah nga agor oray mat lang sunak ti Messiah kini Messiah sa mamamati sunan at DJ nga early age da tapos inibat na di nga statement na nga mahilmat lang ni Josiah at certain time. Ajay namit na ni Josiah ulit in baganan yun nga mahilmat lang so no. Kasi tinulungan na ni Josiah tas ajay nahildi sa kana kat di mga time kat ni Josiah kat mas namati pay so na kini apo. So ajay tituloy na dekat ajay tuloy na dekat nag koda 80 churches then patadar dati churches tapos ajay kadwa na ni Peter iba ta time ti start nag-start dati panang ipatadar ti churches after Christ resurrection. So ajay na time at ni na time at ni John due ti old age diba para sa agnate natural lang ba kasyay. So ajay lang mati nakwap ti naikabil ko mat nga pag-reflectan or reminder ti bawat isa so ajay following God's command. So makita tayo ajay inti part nga
fishing da. Inti John chapter 21 duwa da kini James, di ba? Nga di ba imbaga ni Jesus ijay nga apanda inti nalalim ibalsa da jay lambat da jay tamakaala dati ado nga sida. So ajay sinurot da dagos yung walang alinlangan ba. So ajay makita wala jay dama ti makita nga interpretation jay apay nga imbaga ni Jesus nga inti nagadalom. So kanya ti mai jay kasla natin realization ko jay kat the deeper you go the better you grow, diba? Mas in barsak da kunyari jay lambat kat natin jay lambat kat kasangay sika ajay tapos iapan mo jay bagbagim inti deeper area, diba? Tapos diba jay result na di kat nagaduti sida nga naalada. So ajay mat nga say ag result mo day no sila deeper ti relationship tayo kini Apo, deeper or stronger pa ti faith tayo kanya na ti panag-iisik tayo ti words na kat agkakaroon tayo malata ti gain sa dagi jay sida nga ag-effect kanya tayo nga ag-grow pay siya. Tapos ajay inti next kat DJ loving the sinners inti Luke 9:51 to 56. Ajay karo jay na-reject ni Jesus nga handain welcome suda nga kamot reminder lata niya tayo nga diba tatay embrace tayo lata igay sinners nga antay nga kasay shushu tawag natin antay nga itabtaboy suda dapat tiaramidan tayo kat embrace tayo mas sangayihan mga jay mas ay tayo na nyatar aramidan dapat agbalin tayo kumamot lang nga ngay maremindan tayo nga through ti action tayo kat maremindan damat ti aramid da kasi awan ti right tayo nga tag natin kasi itaboy suda, diba? Kaya ako nagarad inti 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Sa ajay love siya diba uraan niya ti kinadagsan ti basol nga, diba? No makita na but enti abali nga tao ngay ayatan da suna despite DJ na aramid na idi or di kay naaramid na lang tatay kasyay no makita da nga ay tanda sa nakat ag-reflect mo lang ag-reflect mo lang inti bagbagi na kasi sa iwan niya mali ako kasyay ipakita tayo lang ti right way kanya na kat mabaliwan na lang ti bagbagi na kasyay kat the true change lang kat agapo kini Apo if we have a humble heart. Jay reminder manan nga to be humble enough to walk with the Lord. Sa ajay may samot lang manan nga kasla agnate sila statement nga nagkakanyak basta kasi aji nga panag-write na iti panagsurat na iti Book of Revelation kat kasla diba na iti Book of Revelation gamin diba no
mabasa. Siyempre siya ket maski chapter 1 verse 1 ket di ka makargana. So ajay no basta no quality revelation ket ti idea kanya ket di ba kwa atoy sa medyo sa awag natin crucial ba kasi ngam dito'y pa kwa kanya sa papa realize ni John nga kahit na nga ited tayo ti trust tayo launay kini Apo ajay nga ajay red trust na anteg worry na nyaman ti mangyari pa ito'y lubong kasyay ta ajay rod we have the assurance nga we will go to heaven. Adrian nyaman ti mangyari inti revelation no nuan mangyari dagi adadjay no nabiyag tayo pay or haan ket agtrust tayo latta kini Apo. And may sapay manan nga seek to serve rather than be served. Nga naibagagarad enti Mark chapter 10 verse 44 to 45. So basahan tayo man the verse 44. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So DJ gamin nga part kat kasi jay kahit dagamin ating agkabsat nga di may sa kanyada inti Mark 10 matlang inti verse 37 kunada dito yung agkabsat kat let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. So kahit dahil kat medyo ba or talaga instant kasi ngam ko na ni Apo garad kat uray iso na kat nagbalin nga slave kasi mas kinait ni Jesus nga ag-serve kaysa jay iso na jay serve ket sumra man dito humbleness kan aji garad whoever wants to be first must be a slave of all. Ajay pag-start talaga inti pinakababa siya'y pinakababa haan awan ti nag-start ti kangatuan ba kasya'y and atoy last you must not delay answering God's calling. Ato'y ti ko talaga nga yeah kasyay anti Matthew 4 verse 21 to 22. So ajay anti verse 21 to 22. Going on from there, he saw the other two brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. So, diba? Nagaling. Handa nga in delay, ti awag ni Apo, kanyada. Sa ba one call away so da no ni Apo tinagsao kasi kat ajay kanya time at kat ada talaga ti time nga dati calling tayo ni Apo kat
kasat na tayo ba nga sumbatan dihay siya'y kat kasi malang di pinaka-start ti Christian life tayo nga God has called us to follow Him. Kat syempre han lang mga diay ti calling na kanya tayo kat ti damag tataket will you answer His call? Hindi pwede do mga calling na kat sumbatan tayo ba diay kat no yes ti answer tayo diay nga damag kat kasat no ba nga sumbatan diay kasla ba when will you answer it? Immediately ba? Or wait muna? Bukas? So ada mala kanya tayo diay nga no kasat na tayo ba aga response kadagiti calling ni Apo. And ajay antay lahat nga liplipatan what ti ating kanain nga mabangbanggit in the book of John nga to love one another. Ajay naibagan ni 1 John chapter 3 verse 11, inti chapter 3 verse 23 kan inti chapter 4 verse 7. So ajay garut mat ni ma-share ko no ada ba ti addition you kat bagay latin ti gisin kasi medyo late ako haha kuna biyernes na alauna na ng madaling araw. So ajay agyaman naklatamat kini Apo tayo ni kano ti time ti hastay nga place nga siya mangi-share tate life ni John nga disciple of Jesus. Kat aji garud mangro na lata ti ayat tayo ti tumunggal maysa can let us edify, strengthen, and encourage one another. Kan kabil tayo lata ni Apo inti sentro ti tumunggal maysa kan ti bawat gathering tayo for He is love. So ajay thank you, bye bye.